नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ सेप्टेम्बर मास 1 तारिख सोमवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्य जानिपारिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। नंबर 1 एणिकी व्हाट्सएप रे बुकिंग करिहेबो आम बस टिकेट, लोकंकु भेटी देबे मुख्यमंत्री। एणिकी व्हाट्सएप माध्यम रे आम बस टिकेट बुकिंग करिहेबो। व्हाट्सएप रो अधिक व्यवहार जोगु कुरुट पक्षरु एही निष्पत्ति निया जाइछि। आम बस पाई आरंभ होला व्हाट्सएप रे टिकेट बुकिंग व्यवस्था। आज स्वायत्त शासन दिवस, एही अवसर मुख्यमंत्री एही सेवा आरंभ करिवे। नंबर 2 बेलपाहाड़ म्युनिसिपालिटी दुर्नीति घटना रे कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाइछि। तत्कालीन निर्वाही अधिकारी मधुस्मिता सिंह को निलंबन करा जाइछि। एने राजस्व विभाग पक्षरु कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाइछि। स्वतंत्र ऑडिट रिपोर्ट दाखल परे एही कार्यानुष्ठान ग्रहण कराइछि। एबे मयूरभंज जामदारे तहसीलदार अछंती मधुस्मिता सिंह। 4 कोटी अधिक टंका दुर्नीतिर तदंत करुछि ईओडब्ल्यू। मयूरभंज जिलापालक बिना अनुमति रे मुख्यालय छाड़ी जाई परिबे नाही। नंबर 3 भोटर अधिकार यात्रा रे साधारण लोकंको बाइक नहीं गले राहुल गांधी, किंतु आउ बाइक को फेराइले नाही। बिहार दरभंगा रे राहुल गांधी को भोट अधिकार यात्रा समय एक नुआ विवाद देखा देइछि। राहुल गांधी को सुरक्षा पई नियोजित सुरक्षाकर्मी यात्रा समय अनेक लोकंको ठारू बाइक छड़ाई निथिबा अभियोग होइछि। एही बाइक मध्यरु किछि रास्ता रे पड़िथिबा देखिबाकू मिलिथिला, किंतु ए पर्यंत गोटिए हेले बाइक रो संधान मिली नाही, जाहाकू नै क्रोध प्रकाश करुछंती बाइक मालिक। अगस्त 27 तारिख रे राहुल गांधी को बुलेट यात्रा दरभंगा दे जाइतिला। नंबर 4 स्वायत्त शासन दिवस रे राज्यवासी को भेटी देइछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। 7टी एनएसी को मुख्यमंत्री म्युनिसिपालिटी भाव घोषणा करिसंती। ताहा सह 16टी नुआ एनएसी रो नाम घोषणा करिसंती। 7टी नुआ म्युनिसिपालिटी गुड़िक हैला करंजिया, बौद्ध, भंजनगर, आस्का, छत्रपुर नुआ म्युनिसिपालिटी, कविसूर्यनगर और पलसरा। सेहीपरि 16टी एनएसी गुड़िक हैला लईसिंघा, सोहाला, बड़म्बा, नरसिंहपुर, सालेपुर, गदिया, जगन्नाथ प्रसाद, पात्रपुर, चंडीखोल, नल्ला, जयपाटना, टांगी, बरीगुमा, कप्तिपदा, जोशीपुर, रासगोविंदपुर। 5 चाकरी कराई देवाकू कही युवती को घर आनी दुष्कर्म करा जाइतबा नै जेउ अभियोग होइतला ताहा मिछ। तदंत परे घटना सत्यासत्य सामना को आछि। एने एसडीपीओ प्रेसमिट जगे सूचना देइछंती। सूचना अनुसार युवती संपर्कीय जेलरू रचिथिले कहानीर ब्लूप्रिंट। एहा पछर कारण थिला गण दुष्कर्म मामला रे अटक होइतिबा युवकों को जेल पठाइबा। सूचना अनुसार युवती जड़े संपर्क गिरफ हो जेल रे अछंती। तांको गिरफ हेबा पछरे रहिछि वर्तमान दुष्कर्म मामला रे अटकथिबा युवक। एमितिरे एही युवकों ठारू प्रतिशोध नेबा पई युवकों को संपर्क एभଳି षडयंत्र रचिबाकू कहिथिले। नंबर 6 आजिठू चीन रे 2 दिनिया सांघाई सहयोग सम्मिलनी। गोटिए मंच रे एकाठी हेबे मोदी, पुतिन, सी जिनपिंग। आजिठारू चीन रे तियानजिन सहर रे 2 दिनिया सांघाई सम्मिलनी। गोटिए मंच रे एकाठी हेबे मोदी, पुतिन और सी जिनपिंग। टारिफ माड़ और विश्व बजार में अमेरिकार एकछत्रवाद को मात देवा प्रस्तुत करिवे रणनीति। एही गुरुत्वपूर्ण वैश्विक सम्मिलनी उपरे सारा विश्वर विशेषकर अमेरिकार नजर रही। नंबर 7 आजिठू बढ़िबो वर्षार परिमाण। आज सारा राज्य पाई येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। केन्दुझर, मयूरभंज, रायगड़ा, कोरापुट और मालकानगिरी जिले में प्रबल वर्षा हो पारे। सेहीपरि आसंता काली मध्य मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़, गंजाम और नवरंगपुर जिले में प्रबल वर्षा पाई येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। आसंता 4 तारिख पर्यंत एपरी वर्षा लगी रहिबो। 4 तारिख जाई सबु जिला पाई येलो वार्निंग जारी करछि पाणीपाग विभाग। नंबर 8 हेलमेट न पिंधिले आपनकु मिलिबनी पेट्रोल। जदि आपण बिना हेलमेट रे गाड़ी चलाउछंती तेबे आपण पेट्रोल पंप रे तेल किणी गाड़ी रे पकाई परिबे नाही। आसंता सेप्टेम्बर 1 तारिख रु एही नियम कड़ाकड़ी भाव पालन होबाकू जाउछि। उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान समय रे हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं नाम रे एक अभियान आरंभ करने घोषणा करिसेंती, जेउथिरे कि हेलमेट नथिले लोकों को पेट्रोल मिलिबो नाही। नंबर 9 उपराष्ट्रपति पदरु इस्तीफा देवा परे जगदीप धनखड़ एबे दिल्ली छतरपुर एनक्लेव स्थित निज घर को शिफ्ट हेबाकू प्रस्तुत होउचंती। एहा सह से राजस्थान विधानसभा को पूर्व विधायक पेंशन पाई आवेदन करिसंती। धनखड़ जुलाई 21 तारिख रे स्वास्थ्यगत कारण दर्शाई उपराष्ट्र पदरु इस्तीफा देइथिले। सेप्टेम्बर 9 तारिख रे उपराष्ट्रपति निर्वाचन हेबाकू जाउछि। सेपटे उपराष्ट्रपति पदरु इस्तीफा देबार किछि समय परे तांकु सरकारी भवन खाली करबाकू निर्देश दिया जाइतिला। 10 जदि आपण भी आपणको पिलांको आधार कार्ड अपटुडेट कराई नांती ताहले शीघ्र कराई नियंतु। वर्तमान पिलांको पाई भी आधार कार्ड बाध्यतामूलक करा जाइछि। एथिपाई यूआईडीएआई जारी करछि नुआ गाइडलाइंस। एणु स्वतंत्र भावे समस्त राज्य बा केन्द्रशासित अंचल को चिठी लेखि अवगत करा जाइछि। एणु आपणको आधार कार्ड तुरंत अपटुडेट कराइबा जरूरी। आपणको पिलांको
ପିଲାଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କରାଇବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅପ୍-ଟୁ-ଡେଟ୍ କରାଇବାକୁ ହେବ। ନମ୍ବର 11 ମନ୍ କି ବାତ୍ ସଂସ୍କରଣରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ରଶ୍ମିତା ସାହୁଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ମହୋତ୍ସବରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ବିଜୟୀ ଏବଂ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅଙ୍କ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପକୁ କଲେ ବାଃ। 125ତମ ଏପିସୋଡରେ ଜାତୀୟ ଏକତା ଏବଂ ପ୍ରଗତି କ୍ରୀଡ଼ାର ଭୂମିକା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର କାନୋଇଂ ଚାମ୍ପିୟନ ରଶ୍ମିତା ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ସହ କଥା ହୋଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ଟ୍ରେନ୍ରେ ଟଏଲେଟ୍ ବା ଶୌଚାଳୟ ଖରାପ ହେବା ସାଧାରଣ କଥା। ଯଦି କୌଣସି ଟ୍ରେନ୍ର ଶୌଚାଳୟ ଖରାପ ହୁଏ ତେବେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅନ୍ୟ ବଗିରେ ଥିବା ଶୌଚାଳୟ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଭାବିଲେ ମଝି ଆକାଶରେ ଯଦି ବିମାନର ଶୌଚାଳୟ ଖରାପ ହୁଏ ତେବେ ଯାତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ସେମାନେ କେଉଁଠିକୁ ଯିବା ଉଚିତ? ବାସ୍ତବରେ ବାର୍ଲିରୁ ବ୍ରିସବେନ୍ ଯାଉଥିବା ଏକ ଭର୍ଜିନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ବିମାନରେ ଶୌଚାଳୟ ଖରାପ ହେବାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବୋତଲରେ ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି। ନମ୍ବର 13 ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଲାଇଭ୍ ଅପ୍-ଟୁ-ଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲା ଚାଇନା। ସବୁ ଭୁଲି ହାତ ମିଶାଇଲେ ମୋଦି। କଂଗ୍ରେସ ରବିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଚାଇନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ଉପରେ କଟାକ୍ଷ କରିଛି। ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଚାଇନା ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚାଇନା ଭାରତ ପ୍ରତି ବାରମ୍ବାର ଧକ୍କା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡଶେକ୍ କରିବାରୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି। ନମ୍ବର 14 ପୂଜାପାଠ ପରେ ବିକିଥାନ୍ତେ ବାଘ ଚାଲ। ପୂର୍ବରୁ ଧରାପଡ଼ିଗଲେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ ଏଏସ୍ଆଇ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ଉତ୍ତର ଘୁମସୁରା ବନଖଣ୍ଡ କର୍ମଚାରୀ ରବିବାର ସକାଳେ ଏକ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଚାଲକୁ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ ଏଏସ୍ଆଇ ଜଣେ ବାବାଜୀଙ୍କ ସମେତ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ଆଉ ଜଣେ ଫେରାର ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ଓ ମହାପ୍ରସାଦ ହାଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଆଳ ଦେଖାଇ ବିଭିନ୍ନ ଅନଲାଇନ୍ ଫୋରମରେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ଚାଲିଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ସାଇବର ଠକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଠକୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆ ଥ୍ରିଲର ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ଦର୍ଶନ, ଲାଇଭ୍ ଦର୍ଶନ ଓ ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ନାମରେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ୱେବସାଇଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏହି ସଂସ୍ଥା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଠକିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 16 ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପିଇଓ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କୁ ଶନିବାର କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଦାନଗଦି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଗିରଫ କରିଛି। 7,35,000 ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ରୁଜୁ ମାମଲା ଆଧାରରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଶ୍ରୀ ଜେନାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ନମ୍ବର 17 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ସାର ଯୋଗାଣ ସ୍ଥିତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ସାର ମହଜୁଦ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ସାରର କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ଦର୍ଶାଇ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଭୟଭୀତ ନ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 18 ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ବାଲେଶ୍ୱରର ଗୌରବ ରାଠି ଜଣେ ଆଇଆଇଟିଆନ୍ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପରେ ଉଚ୍ଚ ବେତନରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଉନଥିଲେ। ଶେଷରେ ବିଦେଶ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ବାଲେଶ୍ୱର ଫେରିଆସିଲେ, ନିଜର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଜି ସେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ସିଧାସଳଖ 15 ଜଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି। 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ କରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସୁତୁଲି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ 1.5 ବର୍ଷ ହେବ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆଗ୍ରୋ ସେଡ୍‌ନେଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବଜାରରେ ଚାହିଦା ବହୁତ ବେଶୀ। ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ପଠାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 19 କୁହାଯାଏ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ଆପେ ଆପେ ଆସେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ। ଯାହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ତାରା ଗାଁର ଇରଫାନ ଖାନ୍। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା MBA। ଚାକିରି ପଛରେ ନ ପଡ଼ି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ସେ ଗୋପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଡାଏରୀ ଫାର୍ମ କରି ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାକୁ କିପରି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଏ ତାହା ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଇରଫାନ। ଇରଫାନ ଡାଏରୀ ଫାର୍ମରେ 60ରୁ ଅଧିକ ଗାଈ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ 500 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି। ବାର୍ଷିକ କ୍ଷୀର ବ୍ୟବସାୟରୁ ତାଙ୍କୁ 12ରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ନମ୍ବର 20 ନିଶାସକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭରର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କାଣ୍ଡ। ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ବଜାର ଭିତରେ ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଲା କାର୍। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆହତ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ତାଳଚେର ITI ଛକଠାରୁ ଶର୍ମା ଛକ ମଧ୍ୟରେ ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଛି ଏହି କାର୍। ଧକ୍କା ଦେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରୁଥିବା ବେଳେ ଗଡ଼ିବନ୍ଧ ନିକଟରେ ମଦୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳକକୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୁଲିସ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ 20 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୂଜା ମାହୋଲ ଭିତରେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାୟ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା କାର୍ ଚାଳକ।